হ্যালো গাইস, তো আজ আমি বারলু গোবিন্দপালি। বাড়ি গেলু আমি বাটে বাটে কেটি গেলু সিধা গোবিন্দপালি আটে। গোবিন্দপালি আটে পুরো পুরো দেখা আইগলা কেতরা নানা নানা মনসনে দেয়া নিয়া আইগলা দিল দিওয়ানা। সিটির আট মাতর দেখবাক বড়ে সুন্দর লাগলা। শাক ডাল বসাই রে ভাই কাঁচা কাঁচা তমে মিশা কেবে গোটে বাড়ি আছে ভুল বাগান ন লাগে বিলকুল মিশা মন্ডি বড়াই ফিন্দি করে বস দেলা আছে নাকে গোটে ডন্ডি দেখি কিরি গালি সুকো আঙ্কে দেখি এই গালি পুরা বকবা আই তেরি এনে মুরকি মুরকি ওসি দেলাই কেতরা চুল বুলি দেখি দেখি ন পারলি আর লগে উঠি গালি তারপর আর কেতরা মিশি দেলাই নানা দরি কিরি আসি রইলাই অটো তাঙর সন উঠাই দেলু কেতরা ফটো সারি গেলা আমর আট পিকअप नेला नीला दी कॉलेज टोकी मन टियाई देला सत गोटे गादी बातली केटी गुरी पकाई देलु तेल इति आई लगा मिसी देला आरी गोटे नाना ये मुंडरी परा गाड़ी के देखी गुरी आमे गेलु खाना बना ए तेरी नाइक गुड़ा पुर देलु कोंडे का हमर बाई बाटो करे हमर बाटवा से प्याज काटी काटी एटा तो बड़े जाटी तोंडा मस की देला से हमर बो मुई कइले आले काई संगे खाऊ जुबे बोली बारी आइलु सीधा घरे तो आमे फाइनल ईयर पहुंची गलु बिकॉज क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।